السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سأحاول أن أشرح في هذا الفيديو مفهوم التعاون الخلوي، التعاون بين الخلايا المناعاتية. الخلايا المناعاتية تتعاون من أجل ماذا؟ من أجل القضاء على المولد المضاد، على العنصر الأجنبي، على العنصر الغير الذاتي الذي تسرب إلى داخل الجسم. Donc en français, c'est la notion de la coopération cellulaire ou la coopération entre les cellules humanitaires. Donc comme vous savez, les cellules humanitaires sont les lymphocytes T4, les lymphocytes T8 et les lymphocytes B en plus des cellules phagocytaires qui interviennent dans la phagocytose. بالنسبة للخلايا المناعاتية كما تعلمون هي الأساسية بطبيعة الحال، عددها 4. للسيل الفاغوسيتير الخلايا البلعمية تتدخل في البلعمة، في ظاهرة البلعمة، وهي مناعة غير نوعية. Donc les cellules phagocytaires intervient dans la phagocytose. C'est une immunité non spécifique, naturelle non spécifique. النوع الثاني من الخلايا المناعاتية، le deuxième type de cellules humanitaires, c'est les lymphocytes B. Les lymphocytes B exactement les plasmocytes. النوع الثاني من الخلايا المناعاتية هي الليمفاويات B، تسمى بالبلزميات على الخصوص البلزميات. Donc les lymphocytes B intervient dans l'immunité spécifique à médiation ou à voie immorale par la sécrétion des anticorps. بالنسبة لللمفاويات B وبالضبط البلزميات تتدخل في المناعة النوعية ذات المسلك الخلطي، immunité spécifique à voie immorale، عن طريق إفراز مضادات الأجسام من طرف البلزميات. Donc à travers la sécrétion des anticorps par les plasmocytes. ثم النوع الثالث، le troisième type des cellules humanitaires, c'est les lymphocytes T8, exactement les lymphocytes T8 cytotoxiques qui éliminent les cellules infectées ou les cellules cancéreuses. النوع الثالث من الخلايا المناعاتية هي الليمفاويات T8، وبالضبط الليمفاويات T8 المميتة، les lymphocytes T8 cytotoxiques qui intervient، التي تتدخل في المناعة النوعية ذات الوسيط الخلطي. Donc les lymphocytes T8, exactement les lymphocytes T8 cytotoxiques interviennent dans l'immunité spécifique à voie cellulaire. Et enfin وأخيرا الليمفاويات T4. Donc les lymphocytes T4, les lymphocytes T4 c'est le cerveau du système immunitaire, c'est elle qui intervient dans l'activation de l'immunité spécifique à voie immorale, mais aussi dans l'activation de l'immunité spécifique à voie cellulaire. إذا الليمفاويات T4 وهي بمثابة دماغ الجهاز المناعي تتدخل في ماذا؟ في تنشيط المناعة النوعية ذات الوسيط الخلطي والمناعة النوعية ذات الوسيط الخلوي. بدونها لا توجد مناعة نوعية. إذا لنتعرف الآن على هذا التعاون بين الخلايا المناعاتية. On commence par, donc comme vous voyez sur l'image, nous avons une blessure au niveau de la peau. Et vous savez, la peau, c'est une barrière naturelle, une barrière physique qui empêche la pénétration des micro-organismes dans notre corps, dans notre organisme. Donc, كما تلاحظون سنبدأ بالمناعة الطبيعية، المناعة غير النوعية. تعلمون أن الجلد هو بمثابة حاجز طبيعي، بالضبط حاجز فيزيائي يمنع تسرب أو دخول الجراثيم إلى داخل الجسم، دخول البكتيريات مثلا إلى داخل الجسم. نلاحظ ماذا يحدث عندما يحدث جرح، أن يصبح هناك مكان أو ثقب يسمح بدخول الجراثيم وبالضبط البكتيريات عبر هذا الجرح. Donc comme vous voyez sur le schéma à droite, vous avez les bactéries qui pénètrent à travers la plaie. Donc les bactéries arrivent au derme. عندما تصل البكتيريات إلى طبقة الأدمة ماذا يحدث؟ هناك شعيرات دموية. هذه الشعيرات الدموية، donc le vaisseau sanguin, nous avons des vaisseaux sanguins. À l'intérieur des vaisseaux sanguins, nous avons des cellules sanguines. الخلايا الدموية, exactement les leucocytes et les hématies. Les leucocytes, c'est-à-dire les globules blancs, et les hématies, c'est-à-dire les globules rouges. كما تلاحظون الكريات الدموية توجد داخل الشعيرات الدموية les vaisseaux sanguins. هناك نوعين من الخلايا أو الكريات الدموية، للوكوسيت الكريات الدموية البيضاء، les globules blancs c'est elle qui intervient dans l'immunité، وهي الكريات الدموية البيضاء هي التي تتدخل في المناعة. et les hématies c'est-à-dire les globules rouges. les hématies يعني الكريات الدموية الحمراء.
لاحظوا موقعها توجد داخل الشعيرات الدموية. البكتيريات توجد على مستوى طبقة الأدمة donc au niveau des dermes. Vous avez un autre schéma. Dans ce schéma nous avons le phénomène de diapédise. في الرسم التالي من جديد لدينا جرح. Nous avons une blessure et les bactéries qui ont pénétré à travers cette blessure à travers cette plaie et arrivent donc au derme. Mais cette fois-ci nous avons des globules blancs, nous avons des cellules phagocytaires qui ont migré depuis les vaisseaux sanguins vers donc le derme pour éliminer les bactéries. كما تلاحظون في الرسم التخطيطي التالي لاحظوا ماذا حدث للكريات الدموية البيضاء. هذه الكريات الدموية البيضاء كما قلنا سابقا تسمى بالخلايا البلعمية. لاحظوا أنها تخرج من الشعيرة الدموية donc il sort des vaisseaux sanguins, il migre vers le site d'infection وتهاجر نحو المنطقة التي توجد فيها البكتيريات للقضاء عليها. هذه الظاهرة أي ظاهرة؟ ظاهرة خروج الكريات الدموية البيضاء والخلايا البلعمية من الشعيرة الدموية واتجاهها نحو موقع البكتيريات. Donc ce phénomène de migration des cellules phagocytaires depuis les vaisseaux sanguins vers le site d'infection, ce phénomène s'appelle la diapédise. يسمى باللغة العربية ظاهرة الانسلال، بمعنى أن الكريات الدموية البيضاء تنسل تخرج من الشعيرة الدموية وتتجه نحو موقع الجرح الذي يحتوي على البكتيريات. Très bien. Donc les étapes de l'élimination de la réaction immunitaire après la pénétration de l'antigène en général ou des bactéries donc, dans notre organisme. Premièrement, nous avons le capillaire sanguin se dilate au niveau du blessure. Donc comme vous voyez sur le schéma, nous avons une vasodilatation, c'est-à-dire le diamètre des vaisseaux sanguins augmente. لاحظوا ماذا يحدث للشعيرة الدموية على مستوى موقع الجرح. نلاحظ أنها تتمدد لماذا؟ لكي يرتفع الصبيب الدموي وتتجمع الكريات الدموية البيضاء الخلايا البلعمية على مستوى موقع الجرح. Donc nous avons une vasodilatation, capillaire sanguin qui se dilate. Pourquoi? Pour que le débit sanguin augmente au niveau du site d'infection. Deuxièmement, des plasmas et des phagocytes, c'est-à-dire les cellules phagocytaires, sortent des capillaires sanguins. الظاهرة الثانية ماذا نلاحظ خروج كما قلنا الخلايا البلعمية les cellules phagocytaires colorées en blanc. Il sort des vaisseaux sanguins et se dirige vers le site d'infection. الظاهرة الثانية نلاحظ أن الكريات الدموية البيضاء تخرج من الشعيرة الدموية وتتجه نحو موقع الجرح. قلنا هذه الظاهرة تسمى بظاهرة الانسلال en français c'est la diapédise. Troisième phénomène, c'est les phagocytes se dirigent vers les micro-organismes, donc exactement les cellules phagocytaires migrent vers le site d'infection, le site où se trouvent les bactéries. Quatrièmement, les phagocytes ou les cellules phagocytaires captèrent et éliminent les micro-organismes à travers le phénomène de la phagocytose. الظاهرة الرابعة نلاحظ أن الخلايا البلعمية تبتلع البكتيريات, donc il phagocyte les micro-organismes, exactement les bactéries ici, et les élimine وتقضي عليها. بطبيعة الحال كما رأيتم في الدرس donc les étapes de la phagocytose, يعني المراحل التي تقضي بها الخلية البلعمية على البكتيريا هي 4. donc sont au nombre de 4. Première étape, c'est l'adhésion, fixation des bactéries par la cellule phagocytaire. Deuxièmement, c'est l'absorption ou l'ingestion. المرحلة الأولى تثبيت البكتيريا من طرف الخلية البلعمية. المرحلة الثانية الانجيسيون لابسوربسيون ابتلاع. نلاحظ أن البكتيريا تصبح داخل الخلية البلعمية داخل فجوة تسمى بفجوة بلعمية en français c'est le phagosome. Troisième étape, c'est la digestion. Donc nous avons une vésicule au sein de laquelle des enzymes sont versées pour dégrader la bactérie. La digestion de la bactérie par des enzymes à l'intérieur des phagosomes. المرحلة الثالثة نلاحظ أنه تشكل فجوة بلعمية داخلها تفرز أنزيمات تؤدي إلى هضم البكتيريا, digestion de la bactérie. La quatrième étape, c'est l'expulsion. L'expulsion de quoi? L'expulsion des résidus, des restes des bactéries à l'extérieur de la cellule phagocytaire. المرحلة الرابعة ماذا يحدث؟ إذا بعد هدم البكتيريا وتجزئها
يطرح حطام. الحطام بمعنى بقايا البكتيريا تطرح خارج الخلية البلعمية. Donc hors de la cellule phagocytaire. Donc adhésion, absorption ou ingestion, digestion et enfin expulsion. Maintenant, on passe à la coopération entre les lymphocytes T4 et les cellules phagocytaires. Donc quel type de coopération, quelle est la nature de coopération entre les lymphocytes T4 et les cellules phagocytaires? Vous avez les cellules phagocytaires ici en bleu. Bien sûr, vous avez les étapes de la phagocytose. Donc, on a déjà parlé de ces étapes, l'ingestion et la digestion de l'élément étranger, c'est-à-dire l'antigène. Après la digestion, donc vous voyez la cellule phagocytaire elle présente l'antigène au lymphocyte T4. C'est par cette action qu'on déclenche l'immunité spécifique. Donc attention, la nature de la coopération qui existe entre les lymphocytes T4 et les cellules phagocytaires, si donc les cellules phagocytaires présentent l'antigène après la dégradation de la bactérie, par exemple, à travers les 4 étapes de la phagocytose, un élément de cet antigène est présenté aux cellules aux lymphocytes T4. Après la digestion de la bactérie, par exemple, par la cellule phagocytaire, à travers les 4 étapes déjà citées, adhésion, ingestion, digestion et expulsion. Donc un élément, une partie de l'antigène de la bactérie, par exemple, schématisé ici en vert, est présenté au lymphocyte T4. La cellule phagocytaire présente au lymphocyte T4 l'antigène. C'est par cette présentation nous avons le déclenchement de l'immunité spécifique. Donc, la nature de la coopération entre les cellules phagocytaires et les lymphocytes T4. Les cellules phagocytaires déclenchent l'immunité spécifique. Comment? Par la présentation de l'antigène au lymphocyte T4. C'est ça la nature de la coopération entre les cellules phagocytaires et les lymphocytes T4. À retenir, les cellules phagocytaires présentent au lymphocyte T4 l'antigène. Par ce fait, elles déclenchent l'immunité spécifique. ببساطة ماذا يحدث؟ ما هي طبيعة التعاون الموجود بين الليمفاويات T4 والخلايا البلعمية للسيل فاغوسيتير؟ إذن بسيط جدا. بعد عملية القضاء على البكتيريا أو الجرثومة والمولد المضاد بصفة عامة، ماذا يحدث؟ تقوم الخلية البلعمية السيل فاغوسيتير بعرض المولد المضاد الأنتيجين على الليمفاويات T4. عن طريق عرض أو تقديم المولد المضاد ماذا يحدث؟ تقوم بتنشيط المناعة النوعية. إذن طبيعة التعاون الموجود بين الليمفاويات T4 والخلايا البلعمية هي أن الخلايا البلعمية تقدم للليمفاويات T4 جزء من المولد المضاد الذي قضت عليه خلال ظاهرة البلعمة. وبهذا التقديم أو بهذا العرض للمولد المضاد تقوم بتنشيط المناعة النوعية. جيد. On passe maintenant à la nature de coopération entre les lymphocytes T4, les lymphocytes B et les lymphocytes T8. Les lymphocytes B, bien sûr, interviennent dans l'immunité spécifique à voie immorale. Les lymphocytes T8 interviennent dans l'immunité spécifique à voie cellulaire. يجب أولا أن نعرف دور كل خلية مناعية قبل أن نتحدث عن طبيعة التعاون الموجود بين هذه الخلايا. بالنسبة لللمفاويات B، للليمفوسيت B تتدخل في المناعة النوعية ذات الوسيط الخلطي. Les lymphocytes B interviennent dans l'immunité spécifique à voie immorale. بالنسبة لللمفاويات T8، الليمفاويات T8 تتدخل في المناعة النوعية ذات الوسيط الخلوي. Les lymphocytes T8 interviennent dans l'immunité spécifique à voie cellulaire. Je répète encore une fois, les lymphocytes B interviennent dans l'immunité spécifique à voie immorale et les lymphocytes T8 interviennent dans l'immunité spécifique à voie cellulaire. Donc, quelle est la nature ou quel type
de coopération qui existe entre les lymphocytes T4 et les lymphocytes B. ما هي طبيعة التعاون الموجود بين الليمفاويات T4 والليمفاويات B؟ الليمفاويات T4 تقوم بتنشيط الليمفاويات B. كيف؟ عن طريق إفراز وسيط كيميائي يسمى الانترلوكين 2. Donc la nature de coopération qui existe entre les lymphocytes T4 et le T4 et les lymphocytes B et le B, c'est les lymphocytes T4 activent, c'est une activation, ils activent les lymphocytes B. Comment? Par un médiateur chimique qui s'appelle l'interleukine 2. Après cette activation, les lymphocytes B se multiplient, la multiplication. Ensuite, se différencier, on a un autre type de cellules qui s'appelle les plasmocytes. Et le rôle des plasmocytes, c'est la sécrétion des anticorps. Et bien sûr, les anticorps, ils vont neutraliser l'antigène à travers la formation d'un complexe humain. سنحدد أولا طبيعة التعاون الموجود بين الليمفاويات T4 والليمفاويات B. تذكر الليمفاويات B تتدخل في المناعة النوعية ذات الوسيط الخلطي الميدياسيون وأفوا إيمورال. ما هي طبيعة هذه التعاون أو هذا التعاون؟ الليمفاويات T4 تقوم بتنشيط، donc c'est une activation، تنشط الليمفاويات T4 الليمفاويات B. كيف تنشطها؟ عن طريق إفراز وسيط كيميائي يسمى الانترلوكين. جيد. ماذا يحدث بعد هذا التنشيط؟ بعد هذا التنشيط تتكاثر الليمفاويات B، donc nous avons une multiplication، ثم تتفرق une différenciation، تفرق الليمفاويات B بعد تكاثرها إلى بلزميات، donc se différencie en plasmocytes والليمفاويات B ذات ذاكرة et les lymphocytes B mémoire. Les plasmocytes, comme vous voyez sur le schéma, بالنسبة les plasmocytes تقوم بإفراز مضادات الأجسام، هي العناصر التي لها شكل Y على الرسم التخطيطي. Donc les plasmocytes sécrètent les anticorps. Et quel est le rôle des anticorps؟ ما هو دور مضادات الأجسام؟ مضادات الأجسام تقوم بتحييد c'est-à-dire تقوم بتحييد المولد المضاد. Quel est le rôle des anticorps? Les anticorps neutralisent. La neutralisation, c'est-à-dire ils piègent l'antigène. Par exemple, dans ce schéma, nous avons la bactérie. Les anticorps piègent la bactérie. La bactérie piégée, il ne peut plus se multiplier, ni apporter du mal à notre corps. بالنسبة للبكتيريا أو المولد المضاد الذي تم تحييده لا يستطيع أن يتكاثر، لأن تحييده لا يستطيع أن يقوم بأي شيء. هذا هو دور مضادات الأجسام، تقوم بتحييد المولد المضاد. En français, c'est la neutralisation de l'antigène par les anticorps. فيتشكل كما تلاحظ في الشكل، يتشكل مركب يسمى بالمركب المانع. Donc, nous avons, après la neutralisation, nous avons la formation d'un complexe humain. Complexe humain, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des anticorps plus des antigènes. Nous avons un complexe formé des anticorps plus des antigènes. C'est un assemblage d'anticorps et d'antigènes. Maintenant, quelle est la nature de coopération entre les lymphocytes T4 et les lymphocytes T8? Rappelez-vous, les lymphocytes T8 interviennent dans l'immunité spécifique à voie cellulaire. تذكر جيدا عزيزي التلميذ أن الليمفاويات T8 تتدخل في المناعة النوعية. أولا مناعة نوعية ذات وسيط خلوي. دائما الليمفاويات T4 تقوم بتنشيط، دورها هو التنشيط. تنشط. ماذا تنشط؟ تنشط الليمفاويات T8. عندما تصبح الليمفاويات T8 نشيطة ماذا يحدث؟ تتكاثر ثم تتفرق إلى ليمفاويات T8 مميتة LT cytotoxique وليمفاويات T8 ذات ذاكرة. Donc le rôle des lymphocytes T4 ici, ou la nature de coopération entre les lymphocytes T4 et les lymphocytes T8, bien sûr, c'est le rôle d'activation à travers
Un médiateur chimique, toujours le même médiateur chimique, c'est l'interleukine 2. Donc, il active les lymphocytes T8. Les lymphocytes T8, après leur activation, ils se multiplient. Nous avons une multiplication. Après la multiplication, nous avons une différenciation. Différenciation en deux types de cellules, les lymphocytes T8 cytotoxiques et les lymphocytes T8 mémoire qui interviennent dans la mémoire immunitaire. دائما الدور أعيد وأكرر الدور هو تنشيط الليمفاويات T4 ونشيط الليمفاويات T8. ماذا يحدث بعد تنشيط الليمفاويات T8؟ تتكاثر، يزداد عددها، يزداد عدد الليمفاويات T8 وتتفرق إلى T8 مميتة، T سيتوتوكسيك، و T8 ذات ذاكرة، T8 ذات ذاكرة، T8 ميموار. تتدخل T8 ذات ذاكرة، تتدخل في الذاكرة المناعاتية، سأشرحها في فيديو آخر إن شاء الله. ما يهمنا هنا هو الليمفاويات T8 المميتة، T8 سيتوتوكسيك. دورها تذكر جيدا، le rôle des lymphocytes T8 cytotoxiques. Donc, il élimine les lymphocytes infectés, soit par les virus ou les bactéries. Il élimine les cellules cancéreuses, voilà, à travers la cytotoxicité cellulaire. دور الليمفاويات T8 المميتة تقضي على الخلايا المعفنة وعلى الخلايا السرطانية. بالنسبة للخلايا المعفنة هناك نوعين من الخلايا المعفنة، خلايا معفنة بالفيروسات بمعنى تسربت الفيروسات إلى داخلها من داخل هذه الخلايا، أو خلايا معفنة بالبكتيريات بمعنى أن الخلية توجد داخلها البكتيريات، والخلايا السرطانية. كما تلاحظون في الرسم لدينا خلية هدف مهدمة، إذا الليمفاويات T8 المميتة هدمت أو قضت على هذه الخلية. Donc nous avons une cellule cytotoxique qui a détruit, dégradé la cellule cible. La cellule cible يعني الخلايا الهدف. نمر الآن لطبيعة التعاون الموجود بين الليمفاويات B وبالضبط البلازموسيت البلزميات والخلايا البلعمية. تذكر معي قبل قليل قلنا أن مضادات الأجسام تقوم بتحييد المولد المضاد، فيتشكل مركب يسمى بالمركب المانع كما تلاحظ في الرسم دائما. مركب المانع يعني مضادات الأجسام زائد مولد المضاد. Donc rappelez-vous que les lymphocytes B interviennent dans l'immunité spécifique à voie immorale. Bien sûr, les lymphocytes B, après leur activation par les lymphocytes T4, ils se multiplient, ensuite se différencient en plasmocytes et lymphocytes B mémoire. Les plasmocytes, comme vous voyez sur le schéma toujours, ils sécrètent les anticorps. Ces anticorps neutralisent l'antigène en formant ce qu'on appelle le complexe humain. Ce complexe humain est phagocyté par les cellules phagocytaires. Comme vous voyez sur le schéma, nous avons la phagocytose, l'ingestion du complexe humain. Donc en rouge, vous avez l'antigène et en vert, vous avez l'anticorps. Les deux sont associés, où l'antigène est piégé par les anticorps. C'est ce qu'on appelle le complexe humain. Ce complexe, tout ce complexe, c'est-à-dire antigène et anticorps, est ingéré et digéré par les cellules phagocytaires. Donc, la nature de coopération entre les plasmocytes, les lymphocytes B et les cellules phagocytaires, deux points, les cellules phagocytaires ingèrent, phagocytent le complexe humain. باختصار وببساطة شديدة، طبيعة التعاون أو نوع التعاون الموجود بين الخلايا البلعمية بالأزرق الفاغوسيتير والليمفاويات B بالضبط البلزميات هي أن الخلايا البلعمية تبتلع وتقضي على المركب المانع. أعيد، المركب المانع هو مضادات الأجسام زائد المولد المضاد الذي قامت بتحييده. هنا باللون الأخضر لديكم مضادات الأجسام، باللون الأحمر لديكم المولد المضاد. نلاحظ أن الاثنين مرتبطين فيما بينهما، إذن هناك ما يسمى أو تشكل ما يسمى بالمركب المانع. هذا المركب كما تلاحظون تقوم الخلية البلعمية بالأزرق بابتلاعه وستقضي عليه عبر المراحل الأربع كما رأينا سابقا. إذن ستبتلعه
ثم تهضمه، تجزئه وتطرحه خارجا. أتمنى أن يكون الفيديو واضحا. أرحب بتساؤلاتكم وملاحظاتكم، في انتظار أن نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر لشرح مفهوم آخر من مفاهيم علم المناعة. السلام عليكم ورحمة الله.